Banduku yangu wa Kongole fachu telemwiko na jadrese zaidi kubale banaamini Yesu Kristo, quelle que soit religion. Kama unaamini tu ke Yesu Kristo alijifanya kuwa mtu katutesha kwa msalaba juu tupate uzima wa milele, maanake message na jadrese kwako. Sasa kama tunaangalia mzuri, bantu wako na riaria, njala, courant hakuna, mai hakuna, chakula hakuna, makazi hakuna, kule kuriaria. Na nipenda nifundishe iko mbele, tushukua na tapa bantu, tushukua na kondane bantu. Kosa ni yako, kosa ni yangu. Mbele unapasha uyue valeur yako weye. Ata una na bilato, atu natembeaka pieni, atu na mangua buchafu, yua valeur yako. Kama kuko chef de rue, kama kuko bourgmestre, gouverneur au président, ni juu wako n'existe. Na kama bale bako na dirige, beko na mfranga, ni juu wako ne balipa. Nata kuexplique. Kama mule mu Congo mushima, mwena itaka République du Zaïre, du Chibote, mu Congo, atuna ba Congo. Mune excusez quoi, te Congo Brazza, je crois que bale bote ko mune ba Congo, mais mu Zaïre, mu ba mingi, mu ba Bemba, Batabwa, Basanga, ba Kandembo, mu ba Kachokwe, ba Kanyoka, ba Kete, ba Mpende, ba Luba bote. Balua Shankadi, balua Katanga, balua Kasai, balua kuko ba Bembe, ba Fuliro, kuko ba Vira, kuko ba Salampasu, kuko ba Olholo, kuko ba Ngwande, kuko ba Mpunza. Makabila iko ya mingi. Donc hatuwezi kubaya jina kabila moya juu mzungu alitupate sale kwanza leo mko ba Kongo. No. Tuko ba Zairwa. Wakati Rais Mobutu alibeba pouvoir, alituambia tushikwe na chunga bazungu bakuwa tujenge mkini. Basema retroussons les manches, tutumike. Je m'excuse, mifano yake na bila alifanya kumwisho, ça ne m'a pas plu, j'étais en exil, c'est à cause de lui, j'ai pas fait tout ce que j'allais faire, c'est à cause de lui, et puis j'ai perdu des amis, et ainsi de suite, ma dictature yake. Mais maintenant, ce qui est bien, ce qu'il a fait. Quand tu as bien, retroussons les manches. Jokin tu ya kwanza. Wakati asema retroussons les manches, ni jasho kutumika. Shikata Biblia nasema, asema tuko natumika na mateso na kutosha jasho, mais tout a récolté avec chant d'allégresse. Kama unarima sana kuna teso unaweza kunyuma mwenye kuchoka njoo unaenda kurima. Shiku ta récolter le shiku ta pumzika fura machakula na kwa mingi. Bantu mbili bakipatie muntu kila muntu mbeketi moya ya bunga. Mbeketi moya ya minji. Huyo anasema kama ni kama shamba nitalala njana na ikure yake. Wewe na saa tano na njani weke tu mashamba ni kama mashamba. Après 3 mois anaanza kula minji. Na kwa ya mingi wewe anaanza kumwambia. Donc juu ya kutumika ya katala kutumika. Donc t'empêche kutumika. Biblia inasema au commencement ce n'était pas ainsi. Quand ça va mariage. Mais la même temps que au commencement ce n'était pas ainsi. Il est ça Adam alikuwa yeye mkeni. A supposer uko wewe mkeni. Par exemple, wewe jinako wazabanga au kolukunku au uko kaboto, jinako kaboto. Mule ile Zaire espace ya Zaire uko moyo. Kama kuuliza uko mkini kani, utataja ile jina unapenda. Sana uko mkini fulani. Kama unataka kuchuma maembe, utachuma maembe, unakula, unatupa, unafanya vile. Hakuna mtu anakuuliza, juu kwa moyo yote ni byako. Na kama mashamba, au samaki ngine unaua, ni byako, uwe moyo. Sasa kama unakuwa bawiri, mambo inaanza. Kwa conflit. Unachoma maembe ya mingi bi unatupa mimi sasa unachoma maembe unatupa hivi na hivi. Kwa sababu hii mcha maembe inakuwa yangu, hii inakuwa yako. Ni mwe bawili mnasikilizana. Ndio maana Biblia inasema bantu mbili bende kwenda munjia mwa kama wasikilizana. Jo vile pale mtu alikuwa yeye moya, hakukuwa problem. Wapili anakuwa
kwa madroit ya huyu na madroit ya huyu. Donc chez tunafundisha hapa madroit, tufundisha ma devoir. Juu kama uko na droit yako na uko na devoir ya ule mwingine, donc droit ya ule mwingine ndio devoir yako. Kile unapasha wewe kufanya ndio droit ya ule mwingine, kile ule anapasha kufanya ndio droit yako. Bantu wanakaba mingi banaita communauté, nasa nkunji ya bantu kwa hata 50 personnes. Kuko mwalimu wa kujenga nyumba, wa kuipika, kila mtu na kazi yake. Sasa utaweza kufanya pole huyu anajenga, huyu anafanya sasa tukaleni fashimo. But wetu wa besoin na masomo tufanye, tukotize na kotize. Sasa shehe wote kama tunaenda kulima mashamba, waenda kulopola, waenda kufanya kazi yao, na atajenga ni masomo. Na tunachakula bantu watabiri au tatu mmoja wa masomo makutayo hii mjenge. Donc shehe tunafanya cotisation, tunapatia ile mtu atujenge masomo ya watoto wetu shehe wote. Monifate bien pole pole ndio mta comprendre mambo situation mkini yetu vile. Maana yake tanki naona peleka kwa makuta, uko na droit ya wewe kuuliza ile makuta nenda wapi. Tulichanga makuta kujenga masomo. Tulisema 50 class. Mais pourtant pourquoi on a 40 class batoto waene. Sababu bali muripatia franga ya kujenga. Mpesha kuwafuata tafuta makuta nenda wapi? Juu bo kazi wanafanya kwa organize kujenga masomo nini? Alors pa mwile makuta juu tunabaripa ndio masalari hapo. Munifate pole pole. Shehe wanasema hospitali manasa hivi shehe wote ndako mapori, shehe wote ndako kulima, shehe wote wanafanya beach, wanafanya mbao, kila mtu ko occupé. Donc kwen kunja ba mwalimu neko. Bengine banjamo banzo tuchungia bintu yetu, babibi na watoto, bole wanachaka mkini. Okay, bankawa wanazama wale basoda. Tunasema bon, sasa inafai kukwe ula ataanza kubadirije mara tatu napo juu ka uya leta loi kama mfuru sa chef yenu wote tunatoa chakula ni huyu chef tunakaa tuandeze sama huyu nani kabobo njoo nani chef yetu. Mchakula chef yetu. Anza kutudirije. Ye ana chef yetu akisema hapa atudomine sheye. Eko nafanya ile kazi shehe tulimpatia. Kazi yake ni nini? Kudirige le ma département ya kuachana, kurepartir ile ma cotisation yetu. Ile ma cotisation ya wanataka impôt na tax. Ile unalipaka. Bamingi banailipaka baiwaka sema alipaka. Kama unauza kitumbula, kile kitumbula kinatoka ku format. Ile format ule wa ku magazin alilipa tax kuleta ya ile format. Donc kama unauza naona lipa tax mwile format. Donc kila mtu tote kona lipa tax. Asa kwetu ma tax bina exagere. Weye muntu atona sa tanke uruza kwa tabik. Uruza kwa tabik. Uruza kwa kitumbula kama tu urusha kuuza kwa nikusa na wewe ulipa tax. Donc barukata mon frangele kintu pengine kwa 10,000 francs. Mais or kiuza ku 12,000 francs jule wanani ule artipa ile tax ile apatie mwana bénéfice. Donc mwenje mnalipa tax na nalipa tax nenda kuleta ndio kama magazin alipa ma tax ma société alipa ma tax chaque mona atomika banakata makuta kumwenje makuta wanakata ni tax ni juba ndio abapendake mwenye kulipa ndio wanaita impôt banakuimposer unalipa ile makuta. Sasa bale tuna kama madepite banaanza kusamba banapanga maprogramme yabo bakutoka kwa malemba nkulu wenda sana kwa malemba nkulu masomo na kama kidogo bakutoka kuna kukinkonja na bana sana nono kwetu she sasa tunapenda marafineria mafuta bakutoka kunani kubunke na bana yabo bakutoka ku Ituri na bana yabo bakutoka kunani kuloja bana yabo bakutoka Katagombe bana yabo bakutoka Maindombe bana yabo kila watu wanatoka fasha bangona banakuwa sana she kwetu she maya kuna ina au kwetu she kuwa ina kwetu she mateso inaingia masomo ilipomoka mvule ilipika aba na sana maya itomboka manyumba na pomoka batu yetu uko nje ile makuta tunachangaka ile ndio banaipanga nasema okay wenjo ministro wa kongama mba mai bon ni ngapi wewe ministro wa kongama mba balabala wewe ministro wa kongama mba masomo wewe ministro wa kongama hivi na hivi manakana gouvernement
wakangara mambo mai na sa jua kufanya bile batuambia kwa député vile bartuliza madoléance yabyo uwe premier ministre upanga maprogramu yako na saa ya priorité mbele mhopitalo kisha masomo kisha masalari wa mwalimu tunaona kama priorité bon mais wakaangalia mambo ya mai mna saa tuanzie pombele na kunani na tuanzie pombele na kusakanya mna sana na tuanzie pombele na ku nani na kumamba mna sapana tuanzie pombele kwa Bukobeka zati para ville ndio wanaangalia priorité kule iko banachwa makutabili fulani banapatia ministre wa ile departement kama ni wa mai ministre wa mwana ngara mambo mai na napatia nani ndio wa gouverneur kule mkini banafahamu voilà toujours est-il que makuta tatoka mapatia ministre na kuriamu ministre anapatia waenda kufanya makontra ile banakuriamu pakupeleke makontra wentafuta wazungu ule kutafuta wakongole kubalipa banatafuta mzungu wanasema hapa tuna 3 millions bon wewe fanya tu nguvu ufanye mapompe ya mai ya 1,500,000 na anafanya 1,500,000 masho kilo na kufu ile mai ba ameka mumkini yenu ni ile makuto na lipaka ile barabara wanakufanyishia ni ile makuto na lipaka sasa tuko na shanga shunona ba banateka saba chef shino tu ne ba voter donc ça mon wewe utakuwa bourgmestre utakuwa député utakuwa shino tu na voter shino tu na batia le makaji ata ba soda ile mabunduki beko nayo na ile mateni beko na voila na ile masalaire bona patana shinjo tu na baripaka wewe mi na kila mtu wote la shaku za kutoka mtu kuzairo kule kwetu asa ile makuta ile haifai tena pale unauza motoka unalipa tax pakuingia barabara unalipa tax kisha yake kila mwaka unalipa ile plaque yako ile unalipa na assurance sasa makuta tunalipa je banfashana barabara ile barabara ni ya makuta yetu aina ya ndeni sasa mtetekea peage nini tena mje tanzo kulipa makuta yetu analipa peage nini donc mabin tompesho katana juni bietu sheye amuteka peage kutengeneza barabara tunatengeneza donc ile makuta tunalipaka ile tunalipaka makuta barabara wakati ile ya fema resho tunaanza voirie makuta voirie bon ile makuta tunalipaka ile haifai tu exagérer mtu kama uenda kulisha msoko ngusa franga mbele una nayo pale unaenda msoko utalipa transport yako kila kitu utauza kwa magazin ni tax unalipa kisha fika tena msoko kila siku kwanza kulipa kitansi ile makuta kitansi makuta kitansi ile makuta ile haifika hata kwa bourgmestre donc inafaa kubikatala bintu avile faut katala atuna batumwa ni mukini yetu shenyo tubaweka wale bantu banze kutumikia shei jo ila pasha kufanya sasa ngarasa no Felix fanya no wakufani weye unasano kama president wa zamani wanzo mulipa $680,000 ya mingi vile jua nini no acha kule bia mingi tena d'ailleurs unafanya kile mwivi napasha ndio kumbamba kumweka mkashoko mnyang'anya biote kwa nabio ile makuta ile acha kuibaiba ni ya kujenga na masomo ya kujenga na bilalo na mwanzo sasa takuwa njanja weke bana TGV mwele makuta basha kule ya kuza maavion basha kule ya kujenga ma stade basha kule donc isa vietu kama iko bien ni bale bantu bale ba mwivi wanabikula ile makuta nana IGF anzo mama bengine ile shaka mama ni miet iko ataka 1%. Il fait bona mama bashi bantu tuna réclamer je te ngala pa mtu sana bani bia ma vote ngamba pa la lacrymogène bintu bia bina na mala bitu saide kitu bei ya mkate na panda inapanda jam kutu expliquer pourquoi inapanda bei essence inapanda pourquoi inapanda la base kupanda hivi normalement juu ma taxe tu ripaka juna ba France bana serrer koto kiloko contribution fanya ngia mingi les contributions ni makuta ile wako na ripa ndio na president na grâce comment umasomo tena uripe juba mwalimu shetu tunawalipaka makuta kutengeneza masomo tunapeleka ma frais de fonctionnement tunapeleka mwile makuta bantu wanaletea cotisation sasa utapanya kama unashika sema je kamina napeleka franc je kamina napeleka ni bénéfice mwile ma bénéfice anapata wanakata makuta na wale watu wanatumika kushikamana makata makuta
donc ni paka makuta yetu shebote. Kama bakukate hiyo uteujia ile moko uruza ile. Uteujia mwile kisukwe mwile kilato unaona peke kwa makuta. Donc kuma bintu bingine sha mpango ni yako. Unauza ile mpango ndio makadasi mabiro ya mingi autorisation de bâtir kwenu bashi tuanze kulipa bâtir ya nini autorisation de bâtir ya nini bani autorize kujenga kwetu tena pasha tuyue kuko mabintu bile banaita sema bulongo coutumier na bulongo bwa politique kwenu kumukini ukuna kibulongo kinene kia mashamba kwa chaka wankambo atamu kwa minerea uwezi kwa leta shwezi kufika pala mifukuze non mamikini ingine kama mu concession yenu muko petrol munawina gouvernement toka bana mifinancer ale inakuwa yenu ndio na Amerika mingi bado wina wino ma petrol ma cuivre manini hapana mwangu mpango mu majama bako kutoshe kama mnakumbuka kwa wakati mmoja hivi je crois en 2007 je crois kule kwa ngambo wa Isiro au village mujima ya 80,000 familles bayamisha du peko minéré peko nini or bale bantu bashenda kwa hapi mishiwe donc banaua bantu banawele mafoto ile banaika kwa internet sio bantu apike no kana gouvernement ifanye bantu banawashi bantu kuyako gouvernement ni nchini weye wonjo ba voto na bakapana mangarie kama mtu ata kwa mfano ana tricher anapita pa pouvoir mwa mnawasa kuna hata mtu mwari mvote kwa sababu mtu mbira utatu mvote donc c'est va mvoter ni wandu kwa mvoter then kintu kwanza mtarudia hapo tena juu tuyue droit yetu ni nini na tumpasha kufanya nini tumpasha kubauliza ngara burgomestre ngakoma trancha ina bien makitansi tunalipaka donc makitansi ina fait kulipa mataxi ma parcelle fait kulipa ni bia pule bulongo ni wetu tunasema likamba mabele ni yetu mabele babasema mulingala sa etika bakoko na biso watikala biso mabele ni yetu she ça veut quoi tu kuzair nani tuko na relation na bulongo kama unangara mamini nyingine parafunga ni njuu ile ma sacrifice mafaka haina kotena kama masaki kama fashi kwa kufa bantu mtona nani ma minere na kwa ya mingi sasa shatu atu nani kula pana atuwezi tuakotize franga baripa ba soda kisha tena soda kushamsha mjo mpatie $10 $10,000 francs yani non bamuripaka kama yanosa salaire akaina bien ndi kwa ula amuripaka ipana kwa kwetu she je suis ba patron ya ba policier je suis ba patron ya ba militaire je suis ba patron ya ba gouverneur tunaweza kusema leo kuna ale yako inaisha hata president tunaweza shuka mbalabala tunasema yako inaisha kwa mtu mbaya inaisha leo message tunafanga machuki oh no unaona gouverneur kwa muluba alikuwa pa baluba bantu yake mu pouvoir osakambale baluba bako ba compétent tabakataria shini ba congolais o shangaraso ni muluba huyu non ni congolais ule awezi kuya burgomestre mwele fashi ahuhiwe ya ukomele epo par exemple kama Wemba unakomela Kisangani vi yako wetu Kisangani baza ma election au le biu Lubumbashi vila Lubumbashi ale dunia yetu Wemba unapose candidature unakuwa na burgomestre non ahuhiwe le mkini nisa tukuna makomba bangobila kama tokea wapi mshiyo. Donc, il faut que nous fassions ma part des choses. En galère, en 2023, combat comme élection. Président, on peut chaque moussoukouma mkono yake, fukuze bantu wengine mkichi. Bengine va poursuivre. Comment tu wengine, bon, mais comme Christ, mais comment tu wengine, fait que pendre en public. Je suis dans le stade des martyrs. Il y a un stade comme on est dans le stade des martyrs. Il faut faire mon combat martyr. Il y a un bouba, il y a ma punition exemplaire. Ule chibeya mtu abenye wa Mungu anavumbula fashi bari wa bantu bajika bale bantu bajika beko wapi bale bantu bajika hapa ni banani ese tutosha maiti yabo na twende tukabajike dignement kama mafa force commune na vile tukaba toshe pale pa force commune le teko na franga yetu she il faut quand même quoi na respect ya bale basa kufa betu
hein bengine banakufa juu ya demokrasi, bengine banakufa juu ya liberté, bengine banakufa juu ya indépendance, tunabeta ba martyr de l'indépendance. Ata bengine tukuna baita salile yo ba héros, hein ça tata Lumumba héros alikufa juu ya indépendance, mais shukufa juu ya indépendance alikufa juu ya premier ministre tushikotole mita m'expliquer que bien tu es bien yenjo alikuwa ile wakati premier ministre ndio alikuwa na pouvoir. Au lieu de me révoquer Kassavou, parce que Kassavou ne va pas membre en désordre. Hein? Bambata franga ya mission encore que le l'État. Regarde, mtosha mkichi ana nyumba. Donc, c'est pas bien. Il m'a dit que mourir pas. Je sais pas si vous en avez nyumba. Il y a mingi. Donc, anamu président a condamné à mort premier ministre wake. Mafia kumuua baganaye bana mchunga mrestant surveiller. Ula nanza mbio bantu yake. Munifuate bien bantu yake. Boto wanataka balumbisa banengia muvita Kisangani Bukavu bantu wanakufa kule wele boto sasa babasumi alo bamulele le bantu bona jitapa sana non je tukomania mkini mlianza kuwa bantu si baba mkini yetu tukabaseo sitaka tu comprendre que bale bene ba mwinvi donc ça patriarche kizenga ni patriarche kunini ule kizenga ni kunini patriarche ni patriarche kunini hein ule muntu alikimbia na franga leta yote rabeba gouvernement kizenga franga yote anaenda na ma livre d'or kama ulikuwa nini mule livre d'or mshiyo kama 25 tonnes 25 nini ya or ile ndana anarudia tunampikia mikono kama nafuata mabuto kunasema pardon bale kwa mu conférence nationale joba ba ro anuarité benga petaed ule bale benye ba ro anuarité simo conférence nationale mo pika mikono na mtu ave kwetu lwa ya kwetu nasema hivyo unaua banakuua benga bajima na leo bale la bishe nye Kivu na Kisangani vita bajima na leo ba mingi bajima tuna bantu walikuwa kwa rebellion kule kuona na bantu we bengine kuwa na avion mshima tunasema bayo mbeko hapo anataka kufuchika anataka kufuchika ni wao kusema no nani tunataka kudemander compte ku justice kwa nani ba Robert kwa kumvita barua bantu nafa basambe aina wakati ya kuonyesha ma muscle ça non parce que bana mabundu il faut bamba kantani tuna bantu kamera arriba banaka mu prison encore malari chana ndambula tuye kama kwa pia absence kama chakufa kama kwa hapo kama nza politique kama la préparer rébellion chatu yu mais est-ce que les francs arrivent kwa hapo jule manyumba wanaanza kujenga ba soda yetu kwa hapo juba soda yetu mpaka manyumba ya bien savent les amants kwa na camp Vangu camp préfabriqué camp Tombo camp Massa tout le camp on cherche le camp no akaya ba mwalimu unafika mule kaba mwalimu unashikana na harufu ya chakula kwa mule unasema no Zaire ana kuheshimia bakada tu bene kwa wakati de 65 à 75 hakuna pays mu Afrika ilikuwa comparer na pays yetu mavyo mzuri mu dunia tulikuwa nayo mashua mabato manini tout dans ma plein de jeux achimilande mais on de vivre les binto nenda kwa masomo ya abule banipa bilato ya abule chaussette ya abule uniforme ya abule banipa tanga cartable na kaseleti na crayon na touche nenda kwa deuxième banipa tu makaye tu fous avec comment son laboratoire chaque 3 mois bon fois manana na test mami sandala na malaria bon patia ma metenzol ku masomo mukila quartier murikoka kama manane makama dispensaire ya leta unaenda kwa biabule tulikuwa na centre de pistage mkenya mule ja tuberculose da chachane tuberculose kwa ça disease ile wakati dépister on peut madame ya police c'était bien je mafranga bilikuwa mingi sasa unaweza kukutana na msoko shi unalipa franga ile franga ndani kuleta yosa mpanda motoka ile makuta unalipa ku motoka ile ule motoka tailipa tax unaweza kiskui tax kumule ndani mapei ingine kama unaweza kitu tax unalipa poko unalipa tax mais mapei ingine ça veut kwetu tax ko inclus ndio maana watu waona kama wanalipa tax kama mtu sama kinga mpala tempesha yeye pash kuyeko
Angalia mamotelo kwa mingi. Kwa mingi jua matesi naingia jua nini? Juu bantu atutumikishe vile nafai. Makuta kufanya balabala katika mfumo. Mwangalie mambo mzuri. Mtu anajenga masomo yake universite. Primaire, secondaire, universite. Mzuri sana. Kwa moins de $100,000. Mais pako le mtu mmoja walimpatia kuleta franga 15 millions. Anjenga primaire na secondaire na hii aisha na leo. Papo kata bia kuuliza pale. Shukubia tu kumtunjika en public, c'est tout. Comprendre en public et puis c'est tout. Comment l'été pas enfant ville. Chez ba contribuable bale. Toi shuka tu mbala wala shuka na shuka kwa aéroport kumbamba kumtunjika kwa aéroport. Ne chapa. Donc Dieu t'empêche de quand enfant ville non ba français Dieu la révolution dans ma république dans ma loi. Bilan za je. Ba roi na wewe chef wa dominer bantu. Bantu unarima mashamba kutumika ma société mabaripa kidogo wenda busubuhi unatoka 18 euro kwa kuchoko na lala ni 5 euro ushakwenda kama unani bakufukuza bakukata makuta nini bantu asa mukini yetu ngosa usatu kwa watu no fulgence bon mère de la vie pour pendre en public bamba roi pour pendre en public ba chef ba notable ba roi beni ba pendre en public beni kata kichwa yako muchi wapita ngara kwa tuteswa angari ya pea kama na ba tunaweka mkichi unaweza kusa yeme kama mkini amuna bantu hata kwa yeme wapi tuka president wa nani tuka chef wa nani kama binti yapanga ngopa nafaa tukubisema wazi mwe bantu mpasha kushikia wenda kutumika kwa société mangu paga $200 par mois ile société iko nafanya $100 millions par mois ile masalaire yote bona milipe nafika mu $10,000 donc IOT 90 millions bali be c'est comme ko 10 bankabulana donc pour ile kasi moele boy wanampatia $200 huyu wanampatia $10 millions muna biona wapi non c'est impossible faut kuangalia mambo masalaire kuangalia mambo masalaire tunaingia franga mingi bakati ile franga kwa kama leta ile franga itasaidia kwa tengeneza barabara para bona tukansole tunalipa kila mwezi unalipa SNEL mankambe kuna miua c'est mambo tufanya ku Kinshasa kama ilikuwa maire de la ville au gouverneur wa Kinshasa le même jour où le chef on angalia le quartier comme pendre en public mais muna fukusha bantu musoko munasa makaja ina como chakula mubape manimba bena lungula ma bintu bena labika bana mingi bana kufwa chama ba fukusha muna peleka ça déjà propriété à ville clair que l'importance nous le monto qu'on est kala mukini en pas bu chef au di propriété il est atuya onaka ça bopeto sur $25,000 comme j'ai des fois bando na pikana ça quoi ça va chala mwana ba bantu wote bambilia bantu na mafranga mingi juma bulab muntu savile chala mwana savile muntu savile mais anakiani icon ça mbilia bel joka vumu ya mukini inje na ndani dai mutubula anakufa mashikini inje anavumu ya mukini na bile mambo kufanya mtu akwa malari sasa bakabunda ndakubulaya docteur wake ndio kukamina kwa malari ndio kamina kwa dispensaire wala mtunza wende kukula kwa pare msheza atakufa ushakusobelele madara kumkini ile unakunya kwa tabuchungu unapona so kesho nenda saba hapo bakupime kwa nani kwa resonance magnétique asa mimi naona hivi il faut tuanze kuréfléchir je kama chef au kama lale mtu kumkini hapo bakamtunze kumkini hapo jo kwenda kumbuke wende kumbuke kama
kama wajenga kwa hospitali ka Jacques ile ba mifumo mkini ba munganga ba mkini ba kutunzi wako mkini kama malari ba mtume kubaya juu hakuna mwingine Kongole Zairwa iko yule Zairwa mwingine. Tuangalie kwa mbele mambo mengine afaa kubishanje. Aina sema kama unachukia Mobutu na biake vyote vinakuwa vibaya. Tunasa recours à l'authenticité. Leo tunavaa majipe, tunajua tufupi kulipenta, bananza kubabaka. Oh non, wewe tunamata babaya. Wewe wako bureau, chef ka pantalon, ka chef libamba, chef kamate pa mkono, oh chef a violé. On a tcha bintu ma désordre, il faut quand même qu'on même discipline ko ba nomme na ba lamuke. Para o chef na bureau na t-shirt. Non. Tenue à bureau, cravate, abacos, en coach dans le bureau. Je filé. Après on est en training au bureau, dans training au football, pas au bureau. Comment ma bintu begine, je na après ça maman somme la savoir vivre, ma funcha que yote na. Moral, funcha civisme, politique, funcha. Je te n'ai pas politique, je te refuse ma somme. Éducation politique. Oh, pourquoi moi pas idéologie? Mais si j'ai fait qui n'ont pas son idéologie fulani avant tout temkin. Ça pas tout bas gauche, mais tout bas droite. Chez kwetu tushakuyaka mamikini yote ya kwetu. Tushakuyaka que tout bas socialiste. Comment tafuta franga watakuuliza wao tafuta sana kulisha baby na watoto familia yangu na teso. Donc cousin wako ni ndugu wako. Neveu wako ni mtoto wako. Je voulais kwetu weko. Na ba mkartie bwana na yu. Wamkatia na kwa j'ai eu raté ça sana quand franco kama kwa chef société mwanjaka mkanda anzo tumia kaji je voulais chez tu kutuba socialiste alors tushingie mwe mambo kusema bengine wana win kwa millionnaire sasa chuma shaka tumbe wanasema bon bazungu mareba ma milliards hakuna mtu anasema mais je tu a 60 millions 60 millions, on est à 60 millions. Ni abantu ngapi les 60 millions. Wanazo pas kulisha abantu ngapi pendant miaka ngapi. Donc on a chez Léo tuko paka debout congolais. Donc ton gars bien kulala, il a fait quand même bien évoluer. Tout évoluer, tu as ça tout quoi dans la paix retrouver. Ça veut dire que retrouver dans la paix. Kuya par exemple debout congolais, tu as pas moi vite. Je vais ma debout congolais bien dans ma indépendance, ma vite ti baraka bitosha ale. Zéro dans la paix. Zéro, il est dit dans Zaïre, il n'y a pas de démon. C'est Congo, il n'y a pas de démon. A kuna jina pays ata moi ina lié comme démon. Totem, ugbe léopard ni démon. Ugbe aigle ni démon. Ugbe imbwa ni démon. Ma pays ni on va pushi, va imbwa, va ni comme totem. Ça veut dire que l'état monsieur, ton bon choc quoi qui n'a pas aidé. Zaïrois dans la paix retrouvé. Quand tu as retrouvé t'es considéré, t'es consolidé. Angalia, tout simplement retroussons les manches. Tu regardes un slogan, Salongo. Moi je dirais Salongo. Banduko. Salongo, na mwe mako Kinshasa. Mwanzongo pa Salongo. Salongo ni sema sala olonga. Tumika njota wina. Apana kwa député juu wina wakulipa $12,000. Pale mwalimu nyangu kufundisha kuandika A na I, mbona mlipa moins de $200. Mimi shabsaka mbona mkutanga. Ngara ekar bunene. Policier mwenye tuchunga mbona mlipa ngapi? Shua katamile zamani wala walipa 70,000 francs. Mimi shabsaka ni ngapi? Policier surtout militaire pas comme ma caserne, ma kaya na pas quoi bien ça zamani. Muguma plein de muguma jeu ya batoto muguma masomo muguma nan ma club muguma vie yote je comme cité qu'on a mole kama soda tak toke na tumira banduku yake na vala tennis civil na kwa kafanya kumfuko ndio tembea banduku yake parce bonjo bona chunga mkini kale tunasema mko vita kwetu sijua basoda quand on va pas bien on va vite tengia mkini kana mapaya mingi kama franga mingi kwa soda je peux mieux payer kama ba policier presque bote bambula bogona metoka chebe tu wala mkuru unaweza policier donc mtale watu Afrika kesho ana massage ana tenini ya bien batafe watampika pinga kutubule fora tokila pa ese kwa brigade mobile
wanaingia na wabunduki sa wakoboi mibambo bamba mabandi tu vitu vinalaka tu unafahamu wao wakolona mabandi wanaanza kuisha mkini makaji naanza kuingia. Tufungule macho ufanga bibaya uliwa mtu anawankuwa uliwa makuta leta kunyanganya manyumba kunyanganya mashamba inakuwa leta juu aina yako ni leta unaiba kwa mwimvi tena unashangana ni bakristo wafanye makaja ulikuwa makuta kwa mingi ulikuwa ni $1000 unakuwa shefu unaanza konte ma million kuza metoka ma blende blende metoka kazi ambacho kumpatia kuleta. En tout cas hivi kuanzia leo nitaanza kufundisha kwa Mfransa na Mkiswahili na bakiza mafundisha mulingala juu kila mtu utashikia na mimi nitazuka Mkiswahili hiki Kiswahili ndio cha kukatanga bakatanga banze kushikia bantu Kongo bakatange tozo kushikiana sie tunaga Mfransa juu ina bashiki anatozo kama tumalingala lingala juu ba mingi washaka lingala Swahili washika presque partout le Congo mshima. Donc na kama unaweka mchiluba unaweka mulingala unaweka mkikongo bantu wanashikia kama utafuta kwa mtu wakubigeuza lugha nyingine jua shutaanza kubishikia vile bosoro na politika mfanka eko nasema mulingala na wao tupa mtu wa France na shito ngota leo tunataka kuyako lingala. Mungu abariki tuna ma émission tunasema le militant parle hein. Nous sommes des militants. Tunaita militants au combattants. IDPS inaanza kati ya MPR. Na IDPS ndio kwa MPR. Ule anaanza MPR ndio anaanza IDPS. Mais mon esprit ya wale wa père fondateur ilikuwa ni multipartisme national. Pas leo tumaparti tu kama combien de millions. Kila kabila, kila mpango yuko na parti politique. Non. Parti politique, il n'a pas choix national. Ou une représentation pays mujima. C'est ainsi que le multipartisme à 3, vile Mobutu le suggéra, qu'il y a bien. Au 4, au 5. Comment il dit, yo, t'es quoi national? Hein? Yo, t'as voté, na quoi il nous connaît au fin au quinto. Gala koloja, watu wa mingi wakoma chef, mwa koloja. Gala vile kwiko. Gala kumwene ditu vile kwiko. Gala ukaranga vile kwiko. Kuna takura. Ok, Mungu mibariki. Je crois que tanzo fane ma mission tukuneka en ligne mulangalia kwa. Tutafuta jina émission. Je t'aweka mais hapa sasa mshike tu le militant parle parce que nous sommes des militants, hein. Nous sommes des militants, nous sommes des combattants, nous sommes des Zaïrois, surtout Bazaïrois. Tous les gens Zaïr, on est dans Zaïr, tout Bazaïrois. Alors les membres du Congo, les ministres du Congo, Congo, surtout Congo à part. Tu as vu chaque histoire, Congo va toquer wapi. Quoi toucher tout Baluba. Mukuba ni Muluba, Mukongo ni Muluba, Mungwande ni Muluba. Muluba ni kusema la tribu perdue. Uliza batakwambia la tribu perdue. Kama la shikia fashi yote utakuta les mêmes noms, fashi yote. Parce que nous sommes un même peuple. Musheache bantu batu divisa non bale ba Congo, bale ba Ngwande, bale boli ba Mbunze, bale ba Sakata, bale non. Nous sommes tous des frères. Unazalika kisangani uko Zaïrois, unazalika uko Zaïrois. Jo parfois on est tout gêné hein. Kulumbashi kule balamba. Bako mama bateka jina ya saba Congo, non. Nazo za saba Congo balamba bashi. Paye tu kwata balamba land, au ekuye babembe land, hein? Au ekuye baluba land, au ekuye baluba empire. Ah bien vu. Alors tu fais une symbiose. Wakati ile ya Mobutu ya Zaire, on avait fait une identité. Un Zaïrois, c'est quelqu'un qui a une identité. Facho to tapita na leo. Muka tabantu 20. Batakwa chora sa ou une Zaïrois. Mamushangarele mabintu ya impera haina mbaya. Ni bale watu kama impera tu baba. Constitution tu kuna le prele impera bona kuyala bishi. Le na kwa nani vote moya wule non. Alors
Mungu ashiriki mbariki. Bon, kama una maconseil, toi tu umema mambo kuchambulana. Pale failo alifanya, pale bon, mtu kama unaingia mpouvoir, unapaswa tuambie una makuta ngapi? Una bintu ngapi? Kama unatoka mpouvoir, tunakuuliza una makuta ngapi mbanka? Uliipata je? Et puis la pesa sa ku diaspora ku todo fama ku tracer fanga kule konenda. Kama par exemple ministre ma kuya pa ku France, encore ku Belgique, tra fungula compte, tu fais enquête, na fai tu association yetu chez. Quand je fais enquête pour les arbitres, c'est mon tabu. Arbitre fata nini? Waro uza metoka ya nani? Ya gouvernement ndio. Tuna vérifier bei. Pas on patia 10 millions, et nous avons metoka ya 1 million. Et on a dit pas qu'il va aller en prison. Dieu n'a pas chaque fois. Là, Thomas Sankara. Haute-Volta, c'était un pays pauvre. Mais il faut y avoir un pays riche. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.